Yan na nga guys, usapang extra income. Ito na nga guys. Ayan. Bali yung, ito yan. Ito yun, punta lang kayo dun sa aking Facebook, Marcela Maning Team. Makikita nyo dun yung link nito. Pasukan nyo lang nyo doon, ano lang kayo, mag-login lang kayo. Ito lang, yung name nyo, email, mobile number, photo, country, yan po. Then dashboard, yan, ito yung kinita ko. Ito lang yung gagawin nyo guys. Punta kayo sa dashboard. Then after that, yan, okay na ako dun sa successful. Ito yung task, starting task nyo. Sundin nyo lang yung step 1, step 2, step 3. Then, pasukin natin yung start. Teka muna. Yan. Press start. Teka muna, i-head muna natin to. Yan. Yan. Then, high growth mutual funds. This one. Siyempre, sabi, pasukin natin yung link. Bali, asan ba tayo doon? Mexico tayo. Direct mutual fund online. Mexico. Visit with 5. Okay na yon. Okay na. Puntan lang natin yan. Okay. Then tingnan natin. Diba yung two-way leading platform mutual? Tingnan natin kung okay na tayo. Ayan. Oops. Ayan o. Okay na tayo dyan. Bali success. Tarikin na. Marami pa siya o. Ayan. Hanggang baba pa yan. Ayan o. Dami. Tapos, pag nagawa na natin yung lahat, hindi ko pa tapos eh. Latest part-time job opening in the United Kingdom. I-update ko na lang sa'yo after nito guys. Ito nga. Ito yung wallet natin. Nadagdagan na ba yung wallet o naging 11.5. Extra income din sayang. Kaya, thank you for watching. This is Marcela Maning Team. Bye!